बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 गुजर गया, लेकिन एक टेस्ट मैच बना हुआ है। नताइज के हवाले से नताइज अभी भी बाकी हैं, नताइज तख़ीर का शिकार है। अभी तक नताइज आवाम के नहीं मिले, जो कैंडिडेट है उनको नताइज नहीं मिले। इस हवाले से आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग व्लॉग्स वगैरह कर रहे हैं, तज़किया कर रहे हैं, टीवी पर भी आप सब देख रहे हैं कि काफ़ी सहाफ़ी सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि क्या होगा। अपने अपने तज़किए वो पेश कर रहे हैं, अपने अपने तज़किए वो दिखा रहे हैं आवाम को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिलेक्शन करें। ये जितने भी पार्टी वाले हैं ये यही तकरीरें करते हैं, हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम की अदालत में जाएंगे। जब आप आवाम की अदालत में आते हैं, आवाम आपको वोट देती है या नहीं देती, वो आपको मुस्तरद करती है या आपको मुंतखब करती है, तो आपको चाहिए कि आप आवाम का फैसला फिर माने। ये नहीं है कि आप हारी हुई सीट को फिर दोबारा हासिल करें। अभी एक दो जगहों पे मैंने देखा, आप सब ने बल्कि देखा कि कहीं पर 16,000 की लीड थी, वो 16,000 वोट मुस्तरद किए गए। कहीं पर 12,000 की लीड थी लोगों की, वो भी मुस्तरद कर दिए गए। खैर बहरहाल इसमें ये सहाफ़ी हजरात कह रहे हैं या कुछ व्लॉग्स वाले यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान में अदालत नहीं लगेगी, पाकिस्तान की अदालत कुछ नहीं कर सकेगी, यानी लोगों को मायूस कौन करने वाली बात है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये मायूसी में लोगों को धकेलना, इस तरह मुल्क में एक इंतशार पैदा हो जाएगा, अदालतों के साथ भी टकराव और हर चीज़ के साथ टकराव पैदा हो जाएगा। ये जाएगा ये मामला सारा अदालतों में। अदालत इनको देखेगी कि इस पर दोबारा इलेक्शन करने हैं या क्या सूरत हाल करना है। लेकिन जो भी कैंडिडेट हारे हुए हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे वोट मुस्तरद कर देंगे, उनका हक है कि वो जाए अदालत में, ज़रूर अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। हाँ, अगर अदालत ने आपकी बात नहीं सुनी तो फिर हम भी कहेंगे कि अदालत बिल्कुल किसी की बात सुनती नहीं है। अभी आ जाती हैं चंद बातें मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ जिस पर मुझे खुशी हुई, और चंद बातें ऐसी हैं कि जिनसे मुझे मतलब तकलीफ़ हुई, और चंद बातें ऐसी हैं कि जो मैं ये कहना चाहूँगा। मेरा मकसद ये है कि अगर ये बातें, ये काम इस तरह नहीं वो दूसरी तरफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ खुशी की बात पे। मेरा गाँव इब्राहिमज़ई जिससे मेरा ताल्लुक़ है, उधर मैं ख़ुद गया, पोलिंग स्टेशनों में गया, बार बार मैंने दौरे किए। अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन, बहुत ही मोहब्बत के साथ इलेक्शन उधर पर हुआ। उनके जो भी एजेंट्स थे, उनका ये नहीं था कि आप पीपल पार्टी से हैं, आप नून लीग से हैं, आप पीटीआई से हैं, मतलब वो भाइयों की तरह बैठे हुए थे और जिधर से भी चाय खाना जो भी आता था वो आपस में शेयर करते थे। बहुत अमन के साथ इलेक्शन हुआ। इब्राहिमज़ई के गयूर अवाम ने बता दिया कि हम मेहमान नवाजी किस तरह करते हैं और हम किस तरह से मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, अमन मोहब्बत में कायम रहते हैं। यकीन जाने कि मेरे साथ कैमरामैन गया हुआ था जिसका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से, वो बहुत खुश था। वो जब पहले इस्लामाबाद से जा रहा था मेरे साथ तो परेशान सा किया हुआ था। मैंने कहा क्या बात है? कहता पता नहीं इलेक्शन में क्या चीज़ें हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। मैंने कहा बेफिक्र हो, आप एक मरतबा मेरे गांव में जाके देखो, आपको पता चलेगा कि उधर के लोग कैसे हैं, उधर के लोग कैसे, कितने मेहमान नवाज हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मैं इस पर खुश हूँ कि ये इब्राहिमज़ई में इस तरह का बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद ये चीज़ें नहीं हुई। और ये भी मैंने देखा कि जो जीते हुए हैं, जो बाद में वो लोग गए, वही एजेंट गए जो उनके खिलाफ बैठे हुए थे, वो गए उनको मुबारकबाद देने, उनके हुजरों पे गए कि जिन्होंने जीता था। शातुराब खान ने जीता था, यूसुफ खान ने जीता था। इनके पास मैंने खुद देखा, मैं उधर मौजूद था कि लोग आए उनको मुबारकबाद देने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मुझे जो खुशी मिली है वो है वहदत मुस्लिमीन की जो एक सीट है पराचिनार से, उस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हद से ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। किस बात पे खुशी हुई है? इस बात पे खुशी हुई है कि पराचिनार से एक काफिला आता है सदा में, और सदा में वो दाखिल होता है, आपस में नारा लगाते हैं शिया सुनी भाई भाई। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो शिया सुनी के फसादात हैं ये ख़त्म हो गए हैं और आपस में ये मिल गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा मनाजिर मैंने देखे। मुझे बहुत दिली खुशी हुई है इस बात की।
بہت زیادہ میں اس بات سے خوش ہوا کہ یہ اس طرح شیعہ سنی مل کے شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ابھی میں آ جاتا ہوں کہ جو مجھے دکھ ہوا جس بات سے، سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ملا کہ جہاں پر میں نے ابھی عرض کیا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگائے گئے اس سیٹ کے اوپر، یہ بہت مطلب خوشی کی بات تھی۔ وہیں پر میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، چند لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ غلط پوسٹیں کر رہے ہیں، پھر وہ شیعہ سنی کو لڑوانے کی چکر کر رہے ہیں، پھر وہ شیعہ سنی کو خون کی ہولی کھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کو غلط سمت پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو شر و فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو شر و فساد پھیلاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں، میں بھیجوں گا تمام ان کے جو مشران صاحبان ہیں جو ضلع کرم کے ہیں، جو بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ہم تو بہت امن کے دعوے دار ہیں، ہم امن پھیلانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم امن کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ان کو میں بھیجوں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیں گے۔ یہ بہت ہی افسوس کن بات ہے کہ ایک جگہ پر شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگے ہوں اور ایک جگہ پر یہ پوسٹیں غلط پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں۔ دوسرا دکھ مجھے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کیا میں نے کہ میں خود پولنگ اسٹیشن میں موجود تھا، میں نے دیکھا وہاں پر ہمارے بدقسمتی سے ہماری جو کینڈیڈیٹ کھڑے تھے یا جو انتظامیہ تھی ان کی، میں یہی کہوں گا کہ ان کے پاس ایک لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی کہ وہ عورتوں کو لیڈی کانسٹیبل دی تھی بجائے ایک پولیس اہلکار کو۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک پولیس اہلکار جس نے اینک لگائی ہوئی تھی، ڈبل پسٹل اس نے لگائے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی دبنگ فلم کی شوٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، وہ ڈیوٹی کرنے نہیں آئے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں چڑی تھی، وہ کبھی خواتین میں جائے کبھی مرد میں جائے، کبھی خواتین میں جائے کبھی مرد میں جائے۔ تو یہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انتظامیہ اس کے اوپر غور کرے کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہو، چاہے وہ بلدیاتی ہو، جس کے طریقے کی بھی الیکشن ہو، آپ لیڈی کانسٹیبل کو لے کر آیا کریں۔ یہ مرد پولیس والے جو ہوتے ہیں، دیکھیں کہ پی کے یا جو بھی ہے، عورتیں عزت، سب کی عزت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی زیادہ تر لوگ بہت زیادہ سب نے مجھے شکایت بھی کی اس بات کے بارے میں کہ یہ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس لیے ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آ رہے کیونکہ مرد پولیس اہلکار کریں تو ہم کیوں آئیں اپنے ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو ہم کیوں لے کر آئیں؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں کہ لوگ دڑا دڑ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں کہ ادھر دھاندلی ہوئی اور یہ گیم چینج ہو گیا، یہ گیم چینج ہونے والا ہے۔ تو اس پہ میرے پاس صرف ایک ہی شعر ہے، اس شعر کا بہت گہرا مطلب ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر سمجھنے والا ہو، سمجھدار بندہ ہو تو وہ اس کے اوپر سمجھے گا۔ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا کہ کون یہ نتائج تبدیل کر رہا ہے، کس وجہ سے یہ نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میں ایک شعر آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس کی تشریح کر لیجئے گا، اور جو سمجھدار ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو یہ شعر میں نے ان لوگوں کی لکھا کہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن تبدیل ہو رہے ہیں، رزلٹ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں بہت اہم مقصد چھپا ہوا ہے، لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ شعر کیوں پڑھا، کس وجہ سے پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔